بالله من الشيطان الرجيم. أني تناني الله تعالى في كبو شيطانا إبليس ضرم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أني سيدي الله تعالى تبارك ما على مي يجي هنا لوكوليتي أني داهرة هنا كرنجرلي. سورة الأنعام تابع. سورة الأنعام نفتقدو كفلنا. ولا تصبوا أو كان ينيك الذين مقولا يدعون من دون الله على كوفة فيسبوا الله وكانني على إنني عدوا دانزابونغاما بغير علم سورة الدنيا تولا كذلك أبني جوكو كلينا زينا ني على مسريلك لكل أمة مندو كلين برا عملهم وكبكتاولا ثم من بكو فزا إلى ربهم كان أمة يرولا مرجعهم وبيبي سجي فينبئهم على بناتو كنا فوني بما فتيجي لا كانوا مغو كرا يعملون ومن برا نعم على كوجودي ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله ko ikana mɔgɔw neni fɛnw neni u bɛ fɛn minnu bato min tɛ ala ye i kana o neni na فيسب الله عدوا بغير علم n'o kɛra u bɛna ala yɛrɛ neni o juguya fiin kama dansago kama ka sɔrɔ u t'a dɔn ala ye muminun ladi na ko u kana boli ninnu neni k'a fɔ yirikuru fu do a n'o n'a ɲɔgɔnnaw ni fɛn minnu bato min tɛ ala ye ko u kana neni ko n'o kɛra kafiri ninnu bɛna ala neni ka ala dɔgɔya ka sɔrɔ u t'a kalama nin bi tan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa jɛlen na a ko silamɛw a kana ala neni u ko ala bɛ neni a ko n'i ye kafiriw ka boli neni n'u y'i ka ala neni e de y'i ka ala di a ka neni o la hadisa wɛrɛ bɛ yen a b'a fɔ aw kana bangebaaw neni o ye kira ɲininka ko mɔgɔ b'i bangebaa neni a ko n'i ye mɔgɔ neni min b'i bangebaa neni a ko i y'i bangebaa neni o de la ko caman bɛ yen ne b'a fɔ a ye sabali a ye sabali ni duloki b'i kan na kana kulukutu kɛlɛ نعم كذلك زينا لكل أمة عملهم a ko a bɛɛ nin cogo in na n ye masirili kɛ jamakulu bɛɛ ye u ka baara la min ko a ye kafiri ye o ka baara ka ɲɛ a ɲɛ kɔrɔ o tɛ silamɛ yɛrɛ jate min ko a ye yahudiya ye o ka baara ka ɲɛ a ɲɛ kɔrɔ o tɛ e silamɛ jate o tuma na a bɛ nin cogo in na an ye mandenw bɛɛ ka baara masiri ɲɛ kɔrɔ bɛɛ bolo b'a ta ye ci na summa ila rabbihim marji'uhum nka nin bɛɛ kɔfɛ sa u bɛna segin ala ma dɛ fa yunabbi'uhum n'u ye ala sɔrɔ ala bɛna t'u ladɔnniya sa bima kanu ya'malu n'u y'a ka baara min kɛ min ta ye tiɲɛ ye min ta ye kalo ye ala bɛna taa bɛɛ ta f'u ye na wa aqsamu kafiru y'u kale billahi u y'u kale ala la jada aymanihim u ka kale ni yɛrɛ kɔdana in ja'atuhum ayatun muhammadu ne sera ka na ni aya kɔni ye la yu'minunna biha o bi limaniya ni silamɛya ye o aya min bɛna sa u bi limaniya ka da ala la muhammadu a fɔ innamal ayatu e k'a dɔn kabako ninnu indallahi a bɛ ala de bolo wa ma yushirukum mun bɛ aw ladɔnniya annaha k'a fɔ ni ko ninnu kɛra iza ja'at ni aya ninnu nana la yu'minuna k'a fɔ u tɛna sɔn limaniya ma wa aqsamu billahi jahada aymanihim kafiri ninnu y'u kale ala la komi kira ka wele guwan u ye ɲɔgɔn sɔsɔ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ka ɲɔgɔn sɔsɔ mɛ sɔsɔli i bɛ sɔsɔli kɛ mɛ i yɛrɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na kira y'a yir'u la boli ninnu filɛ nin n'u m'an da an mɔkɛw ka dilanlen b'a la dɔw dilanla an yɛrɛ ɲɛna yan o bɛ se ka kɛ ala ye cogo di n'u ye ɲɔgɔn sɔsɔ mɛ e yɛrɛ min bɛ sɔsɔli kɛ i yɛrɛ b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la cɛ in ye min fɔ tiɲɛ don
mais a gɛlɛyara ka se yɔrɔ dɔrɔn ko kira masa ko ka kuma in nɔgɔya e kun ye kira ye e de y'a fɔ an ye ko Isa ye siw ɲɛnama e de y'a fɔ an ye ko bere tun bɛ Musa bolo a bɛ kabako kɛ n'a ye o tuma na dɔ kɛ sa an yɛrɛ k'a ye n'i sera ka dɔ kɛ an bɛ sɔn kira k'u ma n'i sera ka dɔ kɛ a bɛ sɔn fa aqsamu billahi jahada aymanihim u ka kaleni yɛrɛ kɔda o y'o de kɛ kira ye kaleni wɛrɛ tɛ kaleni min kɔ anw bolo anw ka kaleni kɔda ye sanpɛrɛn ka jigin kan ni kuranɛ cɛ a ka ca mais silamɛ ka jahadu aymani alakira ko ni silamɛ ko wallahi ko kaleni foyi tɛ silamɛ bolo bilen silamɛ mana bɔ a da dɔrɔn ko wallahi foyi wɛrɛ tɛ yen bilen kaleni bi ban ye pewu mana kafiriw fana u ka kaleni fɛn minnu ka b'u bolo u y'a bɛɛ fɔ kira ye ko n'a kɔni kɛra anw bɛ sɔn bon nin bɛɛ ye degunba de ye kira kan sallallahu alaihi wa sallam parce que a ti kira bolo o la kira ko kisi nɛɛma b'a ma ko aw bɛ mun fɛ o ko i bɛ sɔfa kulu i b'o kɛ sanu o kɔfɛ i bɛ an mɔkɛ dɔw wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ an k'u ɲininka ni lahara ko in ye tiɲɛ o kɔfɛ i bɛ mɛlɛkɛw jini an k'u y'an ɲɛna u kan'a fɔ k'u ye kira ye o n'o kɔni kɛra o kumana u ye kaleni s'a dan na tuma min na kaleni yɛrɛ sera a dan na sa silamɛ yɛrɛ farala silamɛ dɔw farala kafiriw kan a ko tiɲɛna Mamadu i bɛ se k'a kɛ ko a kɛ silamɛw faralen kafiriw kan ko kira k'a kɛ sɔlasilan kira nan'i bolo jan a bɛ ka Ala wele a bɛ ka Ala wele o yɔrɔ bɛɛ Jibirila jiginna Jibirila ko Ala ko k'i ɲininka ko mun don ko mɔgɔw ye nin ko damadɔ de ɲini bolo mais hali ni kelen sera ka kɛ jɔyɔrɔ b'a la Jibirila ko a bɛɛ bɛ se ka kɛ mais ko kelen kɔni don i bɛ jɛn n'a ye i faso ni kabako in kɛra n'u ma sɔn u bɛ halaki ko kira ko kumana n'o don ko Ala ko a k'a to ka tuubu yɛrɛ ma walima a ka kabako kɛ ni min ma sɔn ka halaki la in ja'atuhum ayatun ni kabako nana olu ma la yu'minuna biha ko bɛɛ bɛ limaniya qul Muhammadu a f'u ye sa innamal ayatu indallahi ko kabako ye Ala de ta ye a tɛ ne bolo wa ma yush'irukum mun bɛ aw silamɛw hakili jɔnni y'a fɔ aw ye annaha iza ja'at la k'a fɔ ni Ala ka kabako kɛra ko mɔgɔ ninnu tɛna sɔn jɔnni y'a fɔ ye k'u bɛ sɔn ça fait silamɛ minnu ko k'a kɛ question seginna olu de ma ko jɔnni y'a fɔ aw ye ko n'a kɛra ko ninnu ti ban wa nuqallibu af'idatahum nin cogo kelen don ne b'u dusukun de yɛlɛmɛ ka bɔ tiɲɛ ma wa absarahum ani tiɲɛ ɲɛna yeli n b'o yɛlɛmɛ kama i n'a fɔ cogo min lam yu'minu bihi n'u ma limaniya ne ka ayaw ye awwala marratin kabini siɲɛ fɔlɔ la wa nazaruhum n b'u to yen fi tughyanihim u ka fili na yamahuna u b'a ta ni ka segin wa nuqallibu af'idatahum an b'u dusukun a bɛ nin cogo kelen la an b'u dusukun yɛlɛmɛ k'u ɲɛnafilɛli yɛlɛmɛ ka bɔ tiɲɛ ma kama lam yu'minu bihi i n'a fɔ u ma limaniya n'a ye awwala marratin siɲɛ fɔlɔ la u ma limaniya n'a ye siɲɛ fɔlɔ la tafsirikɛlaw kuma caman b'a yɔrɔ la a kuma dɔ ye k'u ma limaniya n'a ye siɲɛ fɔlɔ la
o kɔrɔ ye Musa ka mɔgɔw Musa y'o kabako kɛ o bɛɛ k'olu halakira parce que u ma sɔn Isa ka mɔgɔw Isa y'o kabako kɛ o bɛɛ k'o dɔn ma sɔn kira caman tɛmɛna Firawuna ka mɔgɔw Musa ye kabako kɛ Firawuna ye o bɛɛ k'o ma sɔn o tuma na u ma sɔn kabini siɲɛ fɔlɔ in na wa ni nin kɛra fana ninnu yɛrɛ bɛna halaki o ye tafsiri dɔ ye tafsiri dɔw ko kuma bɛ kuranɛ de kan ko komi u ma limaniya ni kuranɛ ye fɔlɔ hali ni kabako wɛrɛ nana u tɛna limaniya n'o ye kumana n y'u dusukun yɛlɛmɛ ka bɔ tiɲɛ kan mun kosɔn lam yu'minu bihi bil qur'ani awwala marratin kabini kabako ma ye fɔlɔ kumana mandɔw minnu n'olu bana olu halakira walima ninnu bana kuranɛ na kabini siɲɛ fɔlɔ la ولو أننا ناصر لنا على نزلنا إليهم الملائكة كانوا ماني ملكوي وكلمهم الموتى وشوكوا لك موفى وحشرنا عليهم ni ala kun ka kununi kɛ jigini kɛ u kan kulla shay'in fɛn bɛɛ la ubulan jamakulu ma kanu u kun tɛ kɛ liyuminu k'u bi limaniya illa an yasha Allah fɔ n'a ye ala ja walakinna aksarahum u la mɔgɔ caman bɛ yen yajhaluna u ti ko ɲɛdɔn mɔgɔ caman bolo n'a kɛra ko mɔgɔw bɛna limaniya ko mɔgɔ caman bɛ u t'a ɲɛdɔn hali n'a kɛra u ti limaniya walaw annana nazzalna ilayhim almalaikata u ko ka mɛlɛkɛ minnu jigin hali ni ne ala tun ye mɛlɛkɛw jigin wa kallamahumul mauta su ka kuma fɛ u mago bɛ fɛn o fɛn na ne k'o bɛɛ jigin u kan ubulan jamakulu walima kibalan o fila de b'a la qira'a kubulan aw kibalan ni maa min y'a kɛ kubulan o ye jama ye ka u mago bɛ fɛn minnu na k'a bɛɛ caman cun u k'a ye kumana kubulan jama kibalan k'a bɛɛ jigin u yɛrɛ ɲɛ ni ɲɛ imma jama walima ɲɛ ni ɲɛ kubulan o ye a jamanama ye a caman mais kibalan ɲɛ ŋɛɲɛ k'i b'a la kan i ɲɛ b'a la a fili kɔrɔ ma kanu liyu'minu a ma kɛ fiyewu k'u bɛ se ka limaniya illa an yasha Allah fɔ n'a ye ala ja walakin aksarahum yajhalun nka mɔgɔ caman bɛ yen o t'o ko in kalama ni aya in bɛ se ka kɛ u tila ka ban وكذلك ala ko a bɛ nin cogo kelen na جعلنا ni ala ye kɛli kɛ لكل نبي nabi ɲuman kelen bɛɛ ye عدوا jugu finna شياطين الإنس adamaden setanɛw la والجن ani jinɛ setanɛw يوحي بعضهم a dɔ bi gundo kuma إلى بعض kana dɔ ma زخرف القول kuma labɛnnen na غرورا malasali yɛrɛ kama ولو شاء ربك hali n'a ye maja ما فعلوه tɛ se k'a kɛ فذرهم muhamadu to ye وما يفترون ani u bɛ nkalonjuguba tigɛ min na u to ye كذلك جعلنا لكل نبي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا kira o kira cira nabi ɲuman tɛmɛna ni ala ye jugu fin bila a bɛɛ nɔfɛ shayatin al-insi adamaden setanɛw n'u bila kira ninnu nɔfɛ ani nabi ɲuman wali jinni ani jinɛ setanɛw yuhe ba'duhum ila ba'din dɔ bi bundola kuma fɔ dɔ ye kuma namaralen la wururan malasali yɛrɛ kama ولو شاء ربك u bɛna ɲɔgɔn zu nin ko in tɛ kira ye dɛ an kana tugu nin na tiɲɛ tɛ u bɛna ni manamanakanw ye min bɛ se k'a nege bɔ i la makan kabila dɔw ka réunion na olu bɛnna kan ka mɔgɔ dɔw bila surveillance la dinan o dinan mana don makan u ka bɔ a kalama a n'a bɛɛ jɔ nin ka so u y'o jateminɛw kɛ mɔgɔw bilalen don ka kuma dunan ninnu fɛ ko fatɔ
dabali jugu kala dɔ b'an fɛ yan sahiru majnun ko a kɛ bɛ k'an ka boliw dɔgɔya a y'a jija an n'a kana gɛrɛ ɲɔgɔn na jango k'a lamɛn o dabali tigɛra mɔgɔw mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'a mana don maga ɛri o ɛri dɔ b'i jateminɛ o bɛ taa f'u ye ko i kana sɔn ni Mamadu ka kuma a man kɛnɛ kunkolo tiɲɛna wa dabali jugukɛla don o kuma na shayatin al-insi wal jinni jinɛ shaytan ni adamaden shaytan yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli mana a dɔ bi kuma gundo kana dɔma kuma masirilen la gururan malasalla ka sɔrɔ a ka haramuya u bɛ min fɔ tiɲɛ tɛ mais dɔrɔn tari kira in ka baara kana se ka taa ɲɛ a ka nagasi walaw sha'a rabbuka ma fa'al a ko n'a kun ye ma ja u tɛ se k'a kɛ o nka n y'a kɛ lajarabi de kama kiraw la n y'aw lajarabi na kira o kira cira a bɛ n'a ka bɔnɛ kun don mais ala ko n'a kun y'ale ala ja kiraw kun tɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ fazaruhum wa ma yaftarun u to yen dɛ ka n'i kɔfili u la u bɛ ka nkalonjugu min tigɛ ka da e la u bɛ ka manamanakan minnu fɔ e ma zaruhum wa ma yaftarun u to yen i k'i ɲɛsin ni ala ma dɔrɔn mana dɛmɛ bɛ bɔ ni ala de yɔrɔ mɔgɔw b'a labɛn de mais ala de b'a kɛ mana ala ko kira ma fazaruhum i kɔ don ninnu na wa ma yaftaruna n'u bɛ nkalonjugu tigɛ min na n'o ye kafiriya ye na walitasgha ilayhi afidatun walitasgha milili ka kɛ ilayhi kana nin kuma masirilen ninnu ma afidatun lezina mɔgɔw dusukun na la yu'minuna bil akhirati minnu dalen tɛ lahara la waliyardawhu u k'u jɛn dɛ waliyaqtarifu u ka baara kɛ ma fɛnna hum muqtarifuna u bɛ ka k'o baara min kɛ jurumu na i y'a faamu wa ala ko cogo di walitasgha ilayhi afidatu lezina la yu'minuna bil akhirati ko in dabɔ kun ye fana mɔgɔw dusukun ka miili ka t'u ma ka jɛngɛ ka taa u ma yaya walitasghi walitasgha min sagha k'a lamɛn ka ɲɛ walima ka jɛngɛ a nɔfɛ o kumana u ko walitasgha kɔrɔ de ye ka miili ka dusukun miili ka t'u ka kuma ma u bɛ ka min fɔ nin ma nin ye tiɲɛ ye u ko nin b'a la nin b'a la ka d'a la i yɛrɛ ma k'o ka kɛ jɔnni k'o kɛ afidatu lezina la yu'minuna bil akhirati minnu dalen tɛ lahara la u dusukun ka miili ka taa ninnu ka manamanakanw ma waliyardu u k'u jɛn fana waliyardu u k'u jɛn yardawhu aw yarduhu u k'u jɛn c'est-à-dire kafiru u ka kafiru jɛn k'a fɔ a kana se Mamadu ma a kana to a n'a ka kuma u ka sɔn o ma na waliyaqtarifu bimana waliya'malu u ka baara kɛ ma hum muqtarifuna u bɛ baara jugu min na jurumu na u ka tɛmɛ n'a ye iktirafu de ye amalu ye u ka baara kɛ jurumu na u ka tɛmɛ n'a ye naam أفغير الله أفو ني على ينغوفه أبتغي هكمن ne Muhammadu bi kiri tigɛla wɛrɛ ɲini wa وهو k'a sɔrɔ وهو الذي ala de ye masa ye أنزل إليكم الكتاب ale de ye kitabu jigin a kan مفصلا min walanwalalen don والذين nka mɔgɔ minnu sa آتيناهم الكتاب n'olu sɔn tawurata la ya'lamuna annahu olu bɛ kuranɛ dɔn tigitigi munazzalun wa jiginna min rabbika ka bɔ Mamadu ma yɔrɔ bil haqqi ni tiɲɛ yɛrɛ ye fala takunanna Mamadu kɔni kana kɛ minal mumtarina sigasigabaw dɔ ye c'est-à-dire tɔɔrɔ bonyana kojugu kafiru ko ka mujiza kɛ o ma sɔrɔ o kɛn bɛ ka tɔn dilan maa o maa bɛna maga ka alakira lebu f'u ye ça fait a lebu tɛ quoi ka nkalon tigɛ ka da la k'a mangoya tari mɔgɔw n'a banna
mana ko in nana gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la kira degunna parce que a y'a b'o de f'i ye quoi nka a ko cogo di afa ghayra allahi abtaghi hakaman a ko ala kɔfɛ ne bɛ kiiritigɛla wɛrɛ ɲini wa comme kuma in cayalen u ni ɲɔgɔn cɛ ni mujiza ko ɲinina ni ɲɛma sɔrɔ o la o kuma na o ko kira ma ko nin ko bi cogo min na an ka maaba dɔ ɲini e yɛrɛ ka maaba dɔ ɲini i bɛ ka kuma minnu fɔ n'anw bɛ ka kuma minnu fɔ an kana jɛ k'a lakale a tigi o tuma na u ka kiiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka tiɲɛ di tiɲɛtigi ma ka nkalon di nkalontigi ma o tuma na e yɛrɛ k'i miiri e dan bɛ jeli la o kɛra min kɛ kira k'u ma a fɔ ala kɔfɛ ne bɛ kiiritigɛla wɛrɛ ɲini ne ka kiiritigɛla ye ala de ye ne tɛ kiiritigɛla wɛrɛ ta وهو الذي أنزل إليكم الكتاب وعلى ده مساء مي قرآن جني أو كان مفصلا فهم به ولا ليه دعاء كقولوني جند كنا كوب قرآن كنا والذين آتيناهم الكتاب وأني كتاب جني مغمنون كانوا يهوديا إنا فتورتا عبد الله ابن سلام أنا جنيوم بعد تيجي تيجي أنه منزل من ربك كافو قرآن جني نكابو محمد ما يرون tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don fala takunanna minal mumtarin kana kɛ siga ba ye bilen kana siga o tuma na i yɛrɛ b'a dɔn don kelenw tɛmɛna kira bolo min gɛlɛyara kosɛbɛ mujiza bɛ bɔ ala de yɔrɔ k'a fɔ i bɛ kabako kɛ i tɛ se ka kabako kɛ fo n'ala ye min d'i ma mɛ ni kafiriw ko min ka kɛ n'o ma kɛ u b'a fɔ i tɛ kira ye a t'a dɔn n'a b'a dɔn a b'a kɛ n tɛ foyi dɔn bon o fana a bɛ ni degun a bɛ ni degun a ti ni kelen degun parce que ala kira sɔrɔla salam a denw bɛ yen a musow bɛ yen a balimaw bɛ yen kumana ni tɔɔrɔ modèle dɔ y'i sɔrɔ a partagelen de don e yɛrɛ bolo somɔgɔw ni bɛn denw ma o bɛ dɔ fara e ka degun kan kumana ala ko a ma non kuranɛ jiginna kitabu jiginna mɔgɔ minnu kan olu b'a dɔn ko kuranɛ ye tiɲɛ e ka n'i yɛrɛ kɛ sigaba ye bilen fala yahzunuka qawluhum kafiriw bɛ min bange ani u bɛ min dogo ne ala ɲɛ b'a bɛɛ la sabali dɔrɔn de kulli nabayin mustaqar fɛn o fɛn diɲɛna ni ne ala y'a fɔ dan dɔ b'a la kɛyɔrɔ dɔ b'a la kɛ kuma dɔ b'a la n'o ma se n'i kɔrɔtɔra i bɛ sɛgɛn وتمت كلمة ربك محمد ما كما دفرا صدقا tiɲɛ yɛrɛ la waadilan ani laadiriya la لا مبدل لكلماته yɛlɛmɛbaa tɛ ala ka kumakanw na dɛ وهو ala tigi السميع mɛni masa don العليم dɔnni masa don ya isa na وتمت كلمات ربك صدقا وتمت كلمات ربك والما كلمة ربك أو كلمة ربك وبالتوحيد ني على كلمة جاي كلمات ربك بالجمع على كليد aye nin kɛ a kana nin kɛ a ye nin dabila a kana se nin ma o kumana o de ye ala ka kumakanw ye k'olu dafaraw sidikan wa adla tiɲɛ yɛrɛ na ani laadiriya la n'ala ko a bɛ min kɛ n'a waati sera a b'a kɛ dɛ tiɲɛ don wa tilennen bɛ kɛ fana la mubaddila li kalimati yɛlɛmɛbaa tɛ ala ka kuma na tɛ ala ka kuma ti yɛlɛma wa huwa as-sami'ul alim wa ale de ye mɛni masa ye fɛn minnu bɛ ka fɔ ni ala tulo b'a bɛɛ la min bɛ ka da i kan ni ala tulo b'a bɛɛ la el alim n b'a bɛɛ bɔ yɔrɔ dɔn fana n b'a dɔn mɛ sabali na wa in tuti akisara man n'i ye mɔgɔ caman labato fil ardi nin dugumakolo in kan yudilluka u b'i fili an sabilillahi ka bɔ ala ka sira kan in yattabi'una ninnu tugu tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ illa zanna fɔ nata fu wa in hum o i n'a fɔ nata zɔnna jigiya fu wa in hum i k'a dɔn ni mɔgɔ ninnu illa yakhrusuna foyi t'u da ni nkalon tɛ nkalonbatigɛlaw de don na a ko cogo di wa in tuti aksara man fil ardi wa in tuti aksara man fil ardi mɔgɔ caman bɛ nin dugukolo in kan o da ka di ni tugura olu kɔ
yudilluka an sabilillahi u b'i bɔ ala ka diinɛ kan in yattabi'una illa zann o tigiw tɛ foyi nɔfɛ fɔ miiri lango zone tigiya langolo n y'a jigin dɔrɔn de b'u bolo n'o tɛ dalilu foyi t'u bolo n y'a jigin kɔ na wa inhum illa yakhrusun wa ninnu tɛ mɔgɔ foyi ye fɔ nkalontigɛlaw tɛ foyi t'u da nkalon kɔ na inna rabbaka Mamadu ima huwa ala tigi alamu ala de bi dɔnniya man yadillu mɔgɔ min bɛ fili an sabilihi ka bɔ ala ka sira kan wa huwa ala tigi alamu ala de bi dɔnniya bil muhtadina ni maa kananenw ye inna rabbaka huwa a'lam man dalla an sabili man yadillu an sabili ni maa min bɛna fili ka bɔ a ka sira kan ala de b'o tigi dɔn olu de ye sira bila n'o tɛ wa innaka ala siratil mustaqim e bɛ sira min kan o tilennen don wa huwa a'lam bil muhtadina wa ala de bɛ mɔgɔ kandabaw dɔn kandalenw dɔn kɔni e fili tɛ naam fakulu a ye dumuni kɛ mimma zukira ismullahi alayhi ala tɔgɔ fɔra fɛn o fɛn nka a y'o dun in kuntum n'o kɛra bi ayatihi ni ala ka nin aya ninnu ye mu'minina k'a dan bɛ ala la bɔn n'i nana kabini yɔrɔ in na k'a fɔ n'i tugura mɔgɔ caman kɔ dugukolo kan u b'i fili u b'i bɔ ala ka sira kan foyi t'u da ni nkalon tɛ parce que kira nana de ka mɔgɔw tuubi bɔn i bɛ tuubi ka bɔ fɛn min na o y'a ka yɔrɔ laada de ye bɛɛ b'o de kan o la abu jahali ninnu ani kafirifin ninnu caman bɛ yen o tun bɛ silamɛw degun nin yɔrɔ la ko a yɛrɛ k'a lajɛ fɛn min ala y'a fa muhamadu y'o kɛ haramu ye mais Muhamadu yɛrɛ n'a ka mɔgɔw ye min fa k'o de dagalen don nin ka jugu mɔgɔw ka faamu ma mɔgɔw b'a ye a tiɲɛna n'a yɛrɛ ko a bɛ ala nɔfɛ ala ye min fa kɔni o ka ɲi ale ka fagale ye mana ɛlimajitatu su dunni san yɛrɛ ma min sara a yɛrɛ ma bagan yanni ka dugu jɛ i ka saga sara yanni ka dugu jɛ i ka misi sara ko kira ko k'o ye haramu k'o sogo man ka dun mais ala de y'o faga mais mɔgɔ ye min faga k'o de bi bɛn kafiriw tun b'a ye dɔrɔn Muhamadu a filila nin kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a fili fo silamɛ yɛrɛ dɔw hakili bi fɛ ala ko n'a ye mɔgɔ caman lamɛn nin dugukolo in kan a bɛ taa woyo fɛ dɛ foyi t'u da ni nkalon tɛ o tuma na ala sɔrɔla ka n'a fɔ kira ye sa fakulu a ye dumuni kɛ mimma zukira ismullahi alayhi ala tɔgɔ fɔra fɛn o fɛn kan in kuntum a y'o dun in kuntum bi ayatihi mu'minina dɔn mu'minina n'aw dan bɛ k'aw limaniyalen don ala ka kuranɛ na o tuma na ni ala tɔgɔ fɔra fɛn min kan a y'o dun wa ma lakum mun bɛ aw silamɛw ma sa alla taqulu k'aw bi ban ka dumuni kɛ mimma fɛn na zukira ismullahi alayhi ala tɔgɔ fɔra fɛn min kan kantigɛli fɛnw na wa kad tiɲɛ yɛrɛ la fassala lakum ala dun ye walawalali kɛ aw silamɛw ye ma harrama alaykum a ye fɛn min haramuya kan ila ma utritum fɔ ni a yɛrɛw wajibiyara ilayhi kana fɛn min dunni ma wa inna kasiran o ye k'a dɔn maa caman bɛ yen la yudilluna u bɛ mɔgɔw fili dɛ bi awaihim n'u ni dungɔ ye bi ghayri ilmin ka sɔrɔ dɔnni kelen t'u la inna rabbaka i k'a dɔn i ma huwa ala tigitigi alamu ala de bɛ dɔnniya bele muhtadina kandabaw ye ala de bɛ kandabaw dɔn muhtadina dasagobaw mɔgɔ minnu ye dan sago ala de bɛ dasagonaw dɔn o tuma na nin ko in gɛlɛyara kira n'a ka mɔgɔw bolo kosɛbɛ parce que a nana o laadaw de sɔrɔ yen an yɛrɛ fɛ yan laadaw tun bɛ yan mais sisan kɔni a bɛ ka tunu bagan dɔw bɛ yen
a sogo t'i dun yɛlɛn ti k'a kan a t'i gɛn hali n'a y'a da don i ka dumuni na i b'i ka dumuni de ta ka bɔ a kɔrɔ mais dugu dasiriw yɛrɛ ma an yɛrɛ ka denmisɛnniya la an y'u ye an yɛrɛ fɛ yen fali dɔ tun bɛ yen u b'a fɔ yɛrɛ ma mɔgɔ ti yɛlɛ a kan ayiwa a ti bugɔ fɛn ti fɔ a ye an ka dugu kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen ko Bugula dasiri in dɔ tun bɛ yen o tun ye bakɔrɔ ye u b'a ko bakɔrɔ nci a ti bugɔ a ti foyi a sogo ti dun hali n'a sara a ti dun k'o ye dugu dasiriw ye bon o n'a ɲɔgɔnna caman ani n'i ka saga jiginna fila ni cɛman fila ka tugu ɲɔgɔn na dɔ bɛ yen k'o ye ala ta ye o bɛ bila tɔɔrɔ tɛ se ka t'o ma dɔw bɛ yen musow de b'o dun cɛw de b'o dun muso t'o dun ayiwa dɔw bɛ yen cɛ ni muso bɛ jɛ o la bon o kuma o caman de tun bɛ arabu jamana ninnu na a caman tun bɛ an yɛrɛ fɛ yan fana anw ta ninnu kɔni tununna ka ban mais an yɛrɛ denmisɛnnin ma kɔni y'o ye o dasiriw ye mais o danna olu ma kabini o banna dɔrɔn o kɛra o k'o bannen n'a sɔrɔla a bɛ faamu o tuma na sisan min fɔra dɔrɔn ko fɛn min ma sɔrɔ aw bolo i n'a fɔ kantigɛli ko sira kan ala y'o fɔ ka ban a ko wala ta'kulu mimma lam yuzkar ko aw bɛ mun bɛ aw nɔfɛ ala tɔgɔ fɔra fɛn min kan aw bɛ tila ka ban o la cogo o kɔrɔ a yɛrɛ ye min kantigɛ ninnu ko ala ka fagalen k'o de ka ɲi mɔgɔ ta ye mana aw silamɛ yɛrɛ bɛ tila ka ban a yɛrɛ ka fagalen la min fagara ala kama parce que ala tɔgɔ fɔli a kan a kuma ka ca kosɛbɛ figutigiw ni ɲɔgɔn cɛ kantigɛli bonda la olu y'a jira k'a fɔ ala tɔgɔ fɔli a kan o kɔrɔ tɛ i k'a fɔ bisimilahi ala tɔgɔ fɔli de ye min fagara ala kama a ma faga boli kama a ma faga ka sɔnni kɛ i ye bagan kantigɛ n'a faga kun tɛ sɔnni ye o bɛɛ ye bisimilahi ala tɔgɔ fɔra o an bɛ se yɔrɔ ma an tila k'a walawala n'ala waqad fassala lakum ala kɔni ye walawalali kɛ aw ye ma harrama alaykum a ye fɛn min haramuya kan a y'o fɔ ye o illa ma uturtum ilayhi fɔna a yɛrɛ wajibiyara min dunni na dɛ fɔna a wajibiyara min dunni na o kɔrɔ ye di ala ko fɛn minnu ye haramu ye baganw na an b'o dɔn mais an wajibiyara min dunni na e nana dugu dɔ la sisan tiɲɛ yɛrɛ la kɔngɔ y'i degun i y'a sɔrɔ u bɛ bolisɔn na dɔw kɛ mɛ ka misi tulɔba fa k'u ye misi fa boli la a dɔn o ye kɛnɛkan haramu ye silamɛ bɛɛ kan mɛ kɔngɔ dun bɛ e la i t'a sɔrɔ yɔrɔ dɔn ala ko baasi t'a la e ye degunna de o tori ta o kumana n'i wajibiyara ka ban kɔngɔ ye wajibiya i kɔnɔ fa tewu mais sariyatigiw b'a walawala ko n'i y'i kɔnɔ fa ko i kana marata ta k'a fɔ tiɲɛna ne fara n ka na n ka dɔɔnin kɛ n ka bɔrɛ la ko i kan'o kɛ o kumana o de ye fɔ ni i tirarura gayira bagin k'a sɔrɔ i ma dansago ɲini ayiwa i m'a ɲini k'a fɔ i b'i dansago fɔ dɔrɔn de kɔngɔ bɛnna n b'i yɛrɛ ɲini walima i nana dugu la ala k'an kisi a kɛ man di mais misali dɔrɔn de don i nana dugu la i ye dumuni kɛ u fɛ basi balana i kan na jawulu ye dulɔminaw de ye ji si ma sɔrɔ u fɛ yen dulɔ kɔ o ka gɛlɛn quoi sariya b'a fɔ basi t'a la dulɔ in min i k'i ŋɔnɔ fɛn jigin i kana na sa bon o de ye fɔ ni aw wajibiyara o kumana n'a wajibiyara yɔrɔ min na fala isma ale ye jurumu tɛ o tigi kan ni wajibiya don dɛ nka a diyara n da o ni wajibi tɛ kelen ye dɛ fo an k'an janto o yɔrɔ la kumana o yɔrɔ la bagan salen bagan min sara a yɛrɛ ma sariya la o bɛ se ka dun ni o yɔrɔ ye
وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وإكادو مغتشاما دبي منهم بأدم الدين فلي n'u yɛrɛ hakilila ye k'a sɔrɔ dɔnni foyi t'u la u m'u fili ni dɔnni foyi ye u yɛrɛ ka miiri dama u bɛ adamadenw bɔ ala ka tiɲɛ kan ni o de ye na inna rabbaka Muhamadu i k'a dɔn i ma huwa a'lam bil mu'tadin ala bɛ dazagonaw dɔn dɔrɔn ala bɛ dazagonaw dɔn na wazaru zahiral ismi wazaru zahiral ismi jurumu kɛnɛ kan da a y'a yɔrɔ janya na wa batinahu ani jurumu dogole a y'a yɔrɔ janya bɛɛ la innal lazina i k'a dɔn mɔgɔ minnu yaksibuna al isma n'olu bi walijugu kɛ sayujizawna bima u bɛna sara ni fɛn ye kanu o kun kɛra yakitarifuna u b'o baara jugu min kɛ a ko cogo di wazaru zahiral ismi ko silamɛw a y'a yɔrɔ janya jurumu kɛnɛ kan d'a ma a kana kɛ wa batinahu a y'a yɔrɔ janya jurumu dogolen ma a kana kɛ innal lazina yaksibuna al isma mɔgɔ minnu bɛ jurumu baara sayujizawna u bɛna sara bima kanu yakhtalifun wallahi u bɛ k'o baara min kɛ u bɛna sara n'a ye a dafalen o tuma na a ye mun fɔ zahirul ismi na tafsirikɛla ko n'a fɔra zahirul ismi ko o de ye zunubu kulluha jurumu bɛɛ a bɛɛ ko ka d'a kan la takhlu min hazaini alwajhaini bɔda si tɛ ko in bolo ni ɲɛda fila kɔ jurumu gulolen n'a bangenen ko kɔrɔ si t'a la diɲɛ jurumu bɛɛ adamaden bɛ jurumu o jurumu kɛ mɛ tafsirikɛlaw donna kɔnɔ mujahidu ko zahirul ismu de ma ya'maluhu bil jawarihi min az-zunubi simbow bɛ kɛ ka jurumu min kɛ o de ye zahirul ismi ye simbow bɛ kɛ ka jurumu min kɛ ka mɔgɔ faga ka walimuso minɛ ka filɛli kɛ ni nege ɲɛ ye ka jɛnɛya kɛ ko nin bɛɛ bi wele de zahirul ismi tant que i simbo dɔw de b'a kɛ ko a bɛ fɔ o de ma jurumu kɛnɛ kan daw a ko jurumu dogolen ye mun ye wa batini ma yanwihi wa yaqsuduhu bi qalbihi kal musirri ala zanbi al qasidu lahu o ye mujahidu ka kuma ye ko jurumu dogolen de ma yanwihi mɔgɔ bi fɛn min miiri dusukun na ayiwa k'a fɔ a ni sɛbɛn bi ninnu ka so bi bin o kan walima a karisa muso ne y'a sɔrɔ kɔni n b'a tigɛ walima n bɛna nin kɛ karisa denmuso la c'est à dire dusukun bi bada de kɛ o kojugu ɲɛɲinini ni o kojugu miirili la ni mɔgɔ ye k'o de ye jurumu dogolen ye parce que o kɛtɔ t'i ye e yɛrɛ de sigilen b'o bɛɛ kɛ i sigilen mɔgɔw cɛ la i bolo ti bɔ a nɔ na i sen ti bɔ a nɔ na nka i bi dɔ ka so tasuma ka dɔ ka so minɛ o ka di ye o b'i kɔnɔ a ka fɔ sisan ko dɔ sara o n'a ɲɔgɔnnaw ko o de ye jurumu dogolen ye nka n'i ye tafsirikɛlaw lajɛ 100 o 100 80 bɛɛ taara min fɛ aksarul mufassirin ala anna zahiral ismi al-i'lanu bi zina wa hum ashabu riwayat wa batinuhu al-istitaru bihi tafsirikɛla fanba taara min fɛ u ko zahirul ismu de mɔgɔ min bɛ jɛnɛya da kɛnɛ kan a t'a dogo a n'a jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn bɛ se ka tɛmɛ anw bɛɛ la yan a ti sira ala ɲɛ a ti sira mɔgɔw ye k'o de ye zahirul ismi ye ko wa batinuhu ye jumɛn ye minnu ye a dogo k'a kɛ al-istitaru bihi minnu y'u dogo k'a kɛ o ye tafsirikɛla caman ba taara o sira de fɛ
ani ashabul kalami mais ibn zayd ko zahirul ismi de ye at-tajarrud min as-siyab wa ta'arra fi tawaf wal batin az-zina ibn zayd ko zahirul ismi de ye iki langolombo ki woro ka fini bɛ bɔ i la k'i jura ngolon tan ni fila ka alikaba mun o de kun bɛ kɛ fɔlɔ alikaba kun bɛ munumunu ten de ni alikaba kun bɛ munumunu fɔlɔ u ko alikaba ka bon ala ka so don ko a man kan i ye sugunɛ kɛ ka fini minnu tu i la i donna ɲɛgɛn na ka fini minnu tu i la i ni muso gɛrɛla ɲɔgɔn na ka fini minnu tu i la ko i n'o man ka gɛrɛ ala la mana i b'i ko de k'i saniya ka fini bɛɛ bɔ i la o tuma na i jurangolon tan ni fila a bɛ sɔrɔ ka alikaba munumunu a kun bɛ kɛ ten de a kun bɛ kɛ ten fɔlɔ jahiliya tile la yanni silamɛya fanga ka s'a la mais u man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ hali silamɛya fanga selen kɔ a la kurusi ti don koyi duloki ti don nka i bɛ fɛn dɔ ɲini ka meleki i yɛrɛ la ka taafe siri aw bɛ naamu ta aw b'a ta kɛ naamu ye nka kafiri ninnu ko nɔ farikolo kɔni fɛn o fɛn ko sira la o si ma ɲi bilen i bɛ taa farikolo de saniya sa fini bi bɔ bɛɛ jurangolo cɛw ni musow bɛɛ jurangolo tan ni fila don a bɛ tigɛ ka jan na mais u nana nizamu wɛrɛ kɛ o la kafiriw nana nizamu wɛrɛ k'a la parce que a ko in kɛra min kɛ gɛlɛya caman sɔrɔla a la o la ɲɛmɔgɔw nana a sigi cogo wɛrɛ la tile fɛ cɛw jurangolo bi alikaba mun su fɛ musow jurangolo b'a bolo o kumana u y'a bɔ an bɛɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ la u y'a tila o kumana nin ye Zeyidu ka kuma ye sa ko zahirul ismi kɛnɛkan jurumu k'o de ye tajarrudu ye mina siyabi ni ka fini bɛɛ bɔ i yɛrɛ la k'i langolo bɔ fi tawafi la alikaba munumunu na wal batin ko kundolen k'o ye jɛnɛya ye o ye ninnu ye karamɔgɔbaw de ye minnu cɛsirila kuranɛ nɔfɛ kosɛbɛ o de la kuranɛ tafsiri caman b'u ta u ye baarabaw de kɛ o kumana ko ale ka kuma ye nin nka Ibn Hibban ale y'a mafilɛ ka bɔ kɛlibiyu la o ko zahirul ismi kɛnɛkan jurumu k'o de ye tawafu rijal bil beiti naharan uratan ko cɛw ka alikaba munumunu tile fɛ o fana ka nin kuma in ni kuma dɔ in bɛɛ ye kelen ye ko cɛw ka alikaba munumunu tile fɛ k'u langolo k'o de ye zahirul ismi ye wa batinuhu k'o de ye tawafu nisa'i bil leili uratan musow jurangolo fana ka alikaba munumunu su fɛ tile fɛ o ye bangene ye ko su fɛ o ye dogolen ye ko nin kuma in de ko don bɛɛ y'i ta fɔ a la an tɛmɛ na innal lazina yaksibuna al-isma mɔgɔ minnu kɔni y'u tugu ka jurumu kɛ a kana siga dɛ u bɛna sara i ye baara min kɛ o de sara bi d'i ma bɛnti k'i ka fiyaw wala ta'kulu nka silamɛw aw kana dumuni kɛ mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ala tɔgɔ ma fɔ fɛn min kantigɛtɔ a kana o dun wa innahu i k'a dɔn o dunni la fisqun o ye tiɲɛni da ye wa inna shayatina i k'a dɔn seitanɛw la yuhuna o bɛ wasiwasuli kɛ ila awliyaihim kanu u ka ɲɛmɔgɔ kafiriw ma liyujadilukum kari u n'aw sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ wa in ata'tumuhum n'a tuguru nɔfɛ dun innakum aw tigitigi ngalena mushrikuna a faraliw kan filangafoya la an'u bɛɛ ka kan donc wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi nin bɛɛ kɛlen kɔ silamɛ dɔw bɛ yen ni
kafiru ka kandigali sogo na u ye min faga boliw ye parce que olu ko fɛn min fagara ala kɔni o bɛ se ka bon bɛ se ka k'o la cogo min na dɔw ma se ka ɲɛ foyi sɔrɔ o la a gɛlɛyar'u ma quoi mana kafiri kuntigi ninnu yɛrɛ a t'a lajɛ n'a ko cɛ ye kira ye an ka ala baw fana k'a ka n'o dun bon n'o kɛra tiɲɛ yɛrɛ la a ti faamu wa innahu i k'a dɔn ala tɔgɔ fɛn min ma faga ala ye lafisikun nkale na o ye tiɲɛni ye o de ye bɔli yɛrɛ ye ala ka sira kan wa inna shayatina i k'a dɔn shaitanɛw wallahi u bi wasiwasili de kɛ ila awliyaihim kana u ka ɲɛmɔgɔ kafiruw ma ka manamanakaw d'u da ka manamanakow masiri u ɲɛ kɔrɔ tariw na aw silamɛw sɛbɛ kɔrɔ sɔsɔ nka n'a tugura ninnu nɔfɛ ka di dumuni jugu ninnu kɛ innakum aw tigitigi illa mushrikuna ngalena a faral'u k'a la dɛ o kumana sa a ko cogo di wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ɲɔgɔn sama bi yan de kandigali ko bonda la a kuma man ca gɛlɛya yɛrɛ t'a la n'a faamuna Abdullah ibn Abbas ko al-ayatu fi tahrimil mayyitat wa ma fi ma'nahuma min al-munkhaniqati wa ghayriha ko ni ayayi zikru ismillahi alayhi ko bisimilayi fɔ tɛ dɛ ka fɔ i ka to ka bagan kantigɛ fo i k'a fɔ bisimilayi ko ni aya in tɛ ka k'o fɔ ko ni aya in kan bɛ min ma fɛn minnu zara k'u yɛrɛ ma olu dunni haramuyara fɛn minnu fagara wuli ye olu dunni haramuyara ko a b'a la fana ɛlimunu xanikati ngɔnɔ bisilen juru jara minnu kana i ye juru don i ka bagan kana juru y'a kan sere yanni ka dugu jɛ a y'a sɔrɔ a sara a n'o n'a bɔɲɔgɔnko ani min bɔra min bugɔra bugɔli ma bɔ a la walimu taara diyati min bɔra kulu kan ka bin walinati hati minnu tunna ani bagan ye bagan min dun ni k'a tɔ to o n'a ɲɔgɔnnaw olu minnu k'o de kofɔra o de haramuyara mais ko kuma ti bisimilayi yɛrɛ kan tari m'a faamu a t'aw ko al-ayatu fi tahrimi zabaihi allati kanu yazbahunaha ala ismi al-asnami ko kuma in haramuyali tɛ bisimilayi fɔ kan ko a bɛ baganw de kan minnu fagara boli a ma faga ala ye واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها konga dɔnni baw fɔra ɲɔgɔn kɔ silamɛ ka fɛn kantigɛlen la silamɛ ye fɛn min kantigɛ a m'a fɔ bisimilayi saga i ye saga minɛ i y'a kantigɛ dɔrɔn k'a di u k'a boso ko dɔnnibaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ silamɛ kelen ka fɛn kantigɛ a ma bisimilayi fɔ a la yala fɛn bɛ se ka dun wa فذهب قوم إلى تحريمها سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا jamakulu fankelen dɔnnibaw la olu taara haramuyali kan maa o maa n'i ye bagan kantigɛ walima i ye sɛ kantigɛ o n'a ɲɔgɔnna i ma bisimilayi fɔ ko a dumuni ye haramu ye que ça soit i ɲinɛna ka bisimilayi fɔ walima i y'a dabɔ a kama ka ban ka bisimilayi fɔ a fila fɛn o fɛn haramu don a t'i kun a fila fɛn o fɛn o ye jamakulu dɔ ka taa fan y'o ye maa o maa ye fɛn kantigɛ i m'a fɔ bisimilayi i ɲinɛna o i y'i tugu o a dunni haramuyara wa zahaba qawmun ila tahliliha dɔw yɛrɛ nana olu y'a daga koyi olu y'u ka riwaya kɛ ka bɔ Abdullah ibn Abbas de la Abdullah ibn Abbas n tɛmɛna o de la sisan n y'o fɔ ye Abdullah ibn Abbas ko bisimilayi ko tɛ o kumana caman taara o fana fɛ wa huwa qawlu maliki alimami maliki fana taara
Abdullah ibn Abbas ka sira in fɛ wa Shafi'i fana taara o sira in fɛ wa Ahmad bin Hanbal fana taara o fɛ ninnu bɛɛ taara o sira kelen in fɛ wa zahaba qaumun nga jamakulu sabanan sɔrɔlu la annahu in taraka tasmiyata amidan la yahil n'a y'i tugu de i ka to ka jamakulu sabanan ka kuma ye n'a y'i tugu ka ban yɛrɛ de ka bisimilayi fɔ ka bagan kan tigɛ ten a ma sɔn k'a fɔ bisimilayi ko a dumuni haramuyara wa in tarakaha nasiyan ko mɛ n'a ɲinɛnbaatɔ de a ɲinɛna de ko cayara a ma dɔrɔn a ye bagan kan tigɛ a ɲinɛna walima bagan kan tigɛ ta cayara a ye nin faa u ye sɛ kelen u nana ni sɛ tan ye a ye kelen faa a nana ni dɔ wɛrɛ fo a ɲinɛna bisimilayi yɛrɛ ko a tɔ la ko ni ɲinɛn don sabanan ta y'o ye a bɛ dun a bɛ n'a fɔ u ye k'i ti kɛ sabaden ye fɔlɔ mɔgɔw ko ni bisimilayi kɔni ma fɔ i y'i tugu k'a to yen o i ɲinɛna kɔ kantigɛ laati dun kulu filanan ko a bɛ dun i y'i tugu k'a to yen o i ɲinɛna o a bɛ dun parce que kantigɛli min fɔra bisimilayi ko min fɔra o tɛ kantigɛli kɛtɔ bisimilayi ɔ sabanan ko ni maa min y'i tugu k'a to yen a ti dun nka n'i ɲinɛna a bɛ dun ni riwaya saba in de bɛ bagan kantigɛ la o tuma na fɛnkɛ Ahmadu u ye Ahmadu fara mɔgɔ ninnu kan Ahmadu yɛrɛ ka jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'u ko Kharikiyu ale ko nin y'ale ta sira ye bon a kun wajibiyalen tɛ ni karamɔgɔ ka taa sira kelen kan f'i bi ten i karamɔgɔ b'a faamu cogo dɔ la e yɛrɛ b'a faamu cogo dɔ la ni Ahmadu ka jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen ko Khariki a ko nin y'ale ta sira ye ale ta sira ye min ye n'i y'i tugu k'a to yen a tɛ se ka dun nka n'i ɲinɛn'a kɔ a bɛ se ka dun mɛ k'a sɔrɔ ale ka karamɔgɔ ye Ahmadu min ye o ko y'i tugu k'a to yen o i y'a kɛ o a bɛ dun parce que olu y'u ka dalilu kɛ lam yuzkar ismullahi alayhi olu m'o kɛ bisimilayi ye olu y'o kɛ min ma faga Ala ye wa huwa qawlu Suri fana y'o de fɔ ko nin y'ale ka taasira ye wa ashabu ra'i olu bɛɛ taara o sira in fɛ wa man abaha mɔgɔ yɛrɛ bɛ yen minnu y'a daga ɲɛ bɛɛ kan olu nana ni dalilu jumɛn Abdulayi ibn Abbas ninnu ka dalilu ye mun ye o dalilu de filɛ nin ye el muradu min al ayati el mayyitatu min sara yɛrɛ ma o su ti dun aw ma zubiha ala ghayri ismillahi walima min kan tigɛra fɛn kan min tɛ Ala tɔgɔ ye min fagara boli bi dalil annahu qala ko a dalilu yɛrɛ kɔrɔ y'i kɛrɛfɛ ko a y'a fɔ ka tugu a la ko wa innahu la fiskun ko Ala ko de innahu la fiskun ko tiɲɛni yɛrɛ don min b'i bɔ Ala ka sira kan ala ko tiɲɛni ye mun ye kafiriw ka sogo min fagara boli ye o dunni ko o de ye fisiku ye ko bisimilayi ko tɛ qala fi akhiri sura a ko dalilu bi walawala ye yɔrɔ min na min b'a yira ko olu ta de ye tiɲɛ ye ko bisimilayi ko kuma tɛ yen ko i ka aya 144 ta i ka kuranɛ na hali n'an sen d'a ma ko i ka aya 144 ko i k'o ta aya 144 aya 100 o ye 144 de ye wa n'o tɛ a kunkolo y'o ɲamina dɔɔnin a bɛ jagabi de ye kuranɛ ayaw bɛ falen kuma dɔw la dɔw bɛ aya kɛ nin ye dɔw b'a kɛ nin ye o tɛ baasi ye aya ye 144 ye walima 145 ye a ko cogo di Muhammadu a fɔ la ajidu ne ti sɔrɔli kɛ fima uhiya ilayya Ala ye kuma min kɛ ne fɛ muharraman ma haramu fɛn foyi yala ala ta'imin dumunikɛla kan yatamuhu n'o bɛ dumuni kɛli ɲini
ala ma foyi jigin ne kan ko haramuya ko ne k'o fɔ aw ye dumunikɛla kan min da ye min fɛ k'a dun ye illa an yakuna mayitatan ko fɔ n'a kɛra su ye dɛ san yɛrɛ ma ye aw damman masfuhan walima joli woyota komi o kɛli ka dɔgɔ sisan mais an ka mɔgɔ dɔw tun b'a kɛ an yɛrɛ tun t'a kɛ mais an yɛrɛ ka dugu la an ye mɔgɔ dɔw y'u b'a kɛ c'est à dire n'u ye lahiya kantigɛ dingɛ min bɛ se ka lahiya joli k'a kɔnɔ u bɛ tila ka joli in ta ka taa jira k'a jiran k'a dun o tuma na alakira ko ala ye min fɔ ale ye k'o ye haramu ye anw silamɛw kan baganko la ko a fɔlɔ ye min sara a yɛrɛ ma bagan min sara a yɛrɛ ma n'an ko jufa ko i kan'o dun aw dɛman masfuhan walima joli min bɔnna o tuma na min surula o farala kan parce que n'i ye sogo jeni i yɛrɛ kɛtɔ ka sogo dun tuma dɔw la i bɛ joli y'a la a dɔw ti mɔ ka ɲɛ i bɛ joli y'a la mais o joli in ko tɛ ba dɛmul masfu joli min bɛ suru o tuma na joli min bɛ suru tant que a bɔra bagan na a bɛ suru bon yen kuma ka ca n tɛna don ye kosɛbɛ mais n bɛ rumusu dɔ di dɔrɔn dɛmu masfu la u ye ɲɔgɔn sɔsɔ o fana na ko kantigɛli joli tɛ ko ɲɛnɛma joli de don mais ne an y'a kalan mɛnna mais anw kɔni tun b'a ye fɔ documentaire minnu bɛ bɔ tubabuw fɛ tubabuw bi fɛn dɔw bɔ télé la u b'a wele ko documentaire o documentaire la u bɛ ka Afrique yɔrɔ dɔ yira Kenya de don a m'a dɔn yɔrɔ min don olu fɛ yen fɛngɛ dɔ de b'u bolo kala u b'u ka misi minɛ tora belebele minɛ k'a kan tile ka kala sama k'a bila a kan na ka sɔrɔ ka boli minɛn dɔ a joli kɔrɔ joli in bɛ suru minɛn kɔnɔ u b'o joli kɛnɛ de min bon u b'a kɛ u ka anw b'a fɔ bolen quoi fulaw bɛ nɔnɔ kɛ fɛn dɔ kɔnɔ wala bon o de b'u bolo u bɛ joli in kɛ o kɔnɔ fɛn jɛman dɔ la dɛgɛden dɔ la min don en tout cas fɛn jɛman dɔ la u b'o yuguyugu ka dɔ kɛ ɲɔgɔn kun ko joli bi mɔgɔ fariya ko a bɛ cɛ kɛnɛya bon u bɛ bɔ bagan ɲɛnɛma de la a ti bagan faga a ti foyi k'a la u tila ka bagan bila a bɛ taa n'a yɛrɛ olu bi joli de min joli kɛnɛ bon o kumana an y'a ye ko min bɔra bagan ɲɛnɛma na k'o de ye haramu bon mais an yɛrɛ tun b'an yɛrɛ ɲininka o bɛ kɛ cogo di fo ala nana yira an na an yɛrɛ y'a kɛtɔ ye i y'a ye o kumana dɛmul masfu joli min surula ka bɔ en tout cas an kɔni tɛ ɲɛnɛma don su don parce que a bɛɛ bɛ bɔ ɲɛnɛma de la fɔlɔ n'i ka bagan kantigɛ joli bɛ bɔ tuma min na o b'a sɔrɔ a ma sa o kumana a bɛɛ bɛ bɔ ɲɛnɛma de la kumana dɛmul masfu kɔni ye joli min surula ka bɔ kantigɛli nɔ na k'a fɔ k'i bɛ t'o dun ala ko ala y'o haram kira ko ala y'o haramuya kan na aw lahama khinzirin a ye jɛsogo haramuya kan fa innahu olu minnu filɛ nin ye rijisun o ye nɔgɔ yɛrɛ ye aw fiskan walima o kɔni ye tiɲɛni yɛrɛ ye ka bɔ ala ka sira kan uhilla li ghayri llahi walima tiɲɛni min c'est à dire i ye bagan min kantigɛ uhilla li ghayri llahi min kantigɛra masa ye min tɛ ala ye ni o ye o kɔni o ye haramu da ye ŋaniya min sirila n'a fagali ye o de ye n bɛna faga n ka boli na faman udturra ghayra baghin nka ni maa min wajibiyara k'a sɔrɔ i yɛrɛ m'a ɲini dɛ nka kɔngɔ y'i s'a ma wala adin k'a sɔrɔ dazago ko t'i kɔnɔ fa inna rabbaka e k'a dɔn mamadu e ma ghafurun ala ye yafa masa ye rahimun ala bɛ hinɛ i y'a ye ninnu y'u ka dalilu kɛ nin aya in de ko tuma na ala ma bisimilayi fɔ yan kantigɛli ko la k'a kantigɛ ala tɔgɔ la walima k'a kantigɛ boli tɔgɔ la ko ismulahi ɲɛ nin dama de tuma na olu ye bisimilayi fɔ i ma bisimilayi fɔ olu bolo ni kan kɔni tigɛra dɔrɔn i ka sogo b'i bolo o tuma na tant que sogo ma fa boli kama fo a fagara de an bɛna dumuni kɛ a kɛra kɔɲɔ ye a kɛra saraka bɔ ye a kɛra u nana garibu fɛ ka sɛ kelen d'a ma ko duwawu kɛ ye ayiwa i ka sɛ n'i kantigɛ i ma bisimilayi fɔ i b'i ka sɛ dun
a ma faga boli ye o i y'a faga ala de ye ala ko ko an y'a dun n y'a d'aw ma a k'a dun mana n'i y'a faga ala de ye mana ɲɔgɔn sama bi bisimilayi ko in na a ka gɛlɛn dɔɔni mɛ silamɛ yɛrɛ bɛ se ka fɛn kɛ n'i ma bisimilayi fɔ o ka gɛlɛn dɔɔni o hali n'a ti foyi kɛ silamɛ yɛrɛ kɛtɔ ka bagan kantigɛ ka joli bɔn i ma ala tɔgɔ fɔ o ka gɛlɛn dɛ o ka gɛlɛn silamɛ bolo kojugu o ka gɛlɛn silamɛ bolo kojugu mana mɛ nin mazhab nin taayɔrɔ saba in de bɛ ko in na n y'a saba bɛ fɔ mɛ an nana diyagoya u torina ka na nin aya in ta k'a sɔrɔ an ma s'a ma fɔlɔ parce que u y'u ka dalilu k'a ye ayiwa a dalilu a ka kɛnɛ muso la a ka t'a la fiyewu a ka kɛnɛ mɛ minnu ko ka bisimilayi fɔ bisimilayi k'an ka fɔ silamɛ alakira ka hadisaw bɛ yen hali n'i bɛ duloki don i k'a dɔn i b'a dɔn ni bisimilayi de hali n'i b'a bɔ ni bisimilayi de i bɛ to ala ka tanga kɔnɔ silamɛ ka yɛlɛmɛ bolo bɛɛ a ka na kɛ ni bisimilayi ye nafaw b'a la maa si tɛ se ka hakɛ fɔ kantigɛli yɛrɛ tɛ dɛ hali i kɛtɔ ka samara don bisimilayi ka ɲi a man ka bɔ an ka foyi la mɛ a nana yan de pour que ka hukumu fɔ parce que sariya y'a daga an ye an ka mɔgɔ dɔw ka dumuni kɛ olu tɛ silamɛw ye olu tɛ bisimilayi fɔ uhilla lakum ta'ama ahlul kitab mɔgɔw ka dumuni dagara aw silamɛw ye mɛ olu tɛ bisimilayi fɔ u ka kantigɛli la kɔrɔ ni tile bɛ ko to olu ka kantigɛli la k'a fɔ a ye saga ɲɛsin kɔrɔ fɛ an ka kantigɛ non yɔrɔ olu man'u ka bagan sɔrɔ ɲɛsin fan u b'a kantigɛ mɛ ala ko an bɛ se k'a dun mana a y'a sin kɔrɔ fɛ te a ye bisimilayi fɔ ala te i y'a sin tilebe fɛ o i y'a sin baba fɛ o a ka kan tigɛ ka ɲɛ dɔrɔn a faamuna ala ko an ka alul kitabi mɔgɔw ka dumuni kɛ ko an k'u ka zabayi hud bon an tun y'olu ɲɛna olu ko olu tɛ bisimilayi dɔn kantigɛli ko ye olu tɛ kɔrɔ ni tilebe ko dɔn kantigɛli ko ye olu ka kantigɛli la min b'a kantigɛ yɔrɔ min ka sɔrɔ a la n'o de b'a lafiya a b'a kantigɛ yen a y'a sin kɔrɔ fɛ t'olu fɛ yen an ka taa n'a ye tilebe fɛ te yen u mana sɔrɔ dɔrɔn u b'a kantigɛ o tuma na ala ko an k'a dun ko an k'olu ta dun o mana kɔrɔ ye kɔrɔn tɛ kantigɛli la tilebe t'a la bisimilayi t'a la a ka kɛ dɔrɔn ko a ma fa a boli ye i ma su san yɛrɛ ma sɔrɔ fana joli min bɛ bɔ a la i kan'o dun lahamul khinzir lɛsogo i kana lɛsogo dun mɛ lɛ ni jɛ ne hakili a bɛɛ ka kan parce que an b'a fɔ min ma jɛ o ye kungo kɔnɔ lɛ ye an b'a fɔ min ma lɛ o ye mɔgɔw ye min mara ye o tuma na nin bɛɛ de ye haramu ye ayiwa kuma ye nin de ye bon abattoir ta bi don nin kɔnɔ abattoir ayiwa fura kan o ye haramu ye non o kɔni o ye bolisɔn yɛrɛ de ye ko a ye mɔgɔ dɔw ye minnu bɛ sɛ faga fura sanfɛ bon non kantigɛli kɔni n'a bɔra mun na kantigɛ k'a dun walima a bɛ se ka kɛ sadaka ye dɔ bɛ se k'a fɔ ne bɛna nin saga in faga sadakatan n b'a di ala ma k'a kɛ sadaka ye n den dɔ ye walima n yɛrɛ ye walima muso ye sariya la u bɛ faga n'o ŋaniya de mɛ ka fɛn dɔ bila ka bagan fagaw kan walima ka sɛ fagaw kan k'o joli k'o la o ye sɔnni dafalen de o ni kafiri fiɲɛ bɛɛ ka kan a kuranɛ y'a fɔ ko bi kɔni an ye dumanw daga aw silamɛw ye mɔgɔ minnu ni kitabu dir'u ma an y'u ka dumuni daga aw ye wa an ye a yɛrɛw ka dumuni daga aw ye nin ye ala ka kuma ye mana kuma bi nin de kan kuma ti bisimilayi kan n'o tɛ n y'a fɔ ye n bɛ segin a kan bisimilayi man ka tila silamɛ na i ka foyi la na ولا تأكلوا
silamɛw aw kana dumuni kɛ mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ala tɔgɔ ma fɔ fɛn min kan kantigɛli la a kan'o dun wa innahu i k'a dɔn o min filɛ nin ye la fisqun o kɔni ye dazago ni cɛni yɛrɛ ye wa inna shayatina wa a k'a dɔn sɛtanɛw la yuhuna olu bi wahayuli kɛ ila awliyaihim kana u ɲinw ma liyujadilukum sari u n'aw sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ wa in ata'tumuhum n'a sɔnna ka tugu u la innakum aw tigitigi la ngalena mushrikuna shukran aw kɛra filangafo ye a ko cogo di wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ala tɔgɔ ma fɔ fɛn o fɛn kan a kan'o dun o kɔrɔ tɛ bisimilahi ye dɛ o kɔrɔ de ye n'a ma faga ala kama n'a fagara boli kama a fagara o n'a ɲɔgɔnnaw kama walima a y'a san yɛrɛma de sɔrɔ n'o ye su ye ko a kan'o dun wa innahu o dunni min filɛ nin ye la ne ala kalenna fisikun o kɔni ye sirabila yɛrɛ de ye cɛni da ye o de ye inna shayatina u ye k'a dɔn seitanɛw yuhuna ila awliyaihim olu bi wasuwasili kɛ ka taa u ka ɲɛmaw ma adamadenw na liyujadilukum cari u na aw silamɛw sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ wa in ata'tumuhum nka n'a sɔnna ka tugu u nɔfɛ lakum aw kɔni la mushrikuna aw kɛra filangafo ye dɛ mana comme n y'a fɔ a ye cogo min na silamɛ an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn cɛ la e tuubira dama de ɲɔtɛ an bɛɛ bɛ dugu kelen na an bɛ du kelen kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn cɛ la an bɛ foro kelen na mana an bɛ ɲɔgɔn jaga tan de aw bɛ sɔn k'a fɔ a bɛ ban nin na ala ka fagalen ala ka fagalen wa mɔgɔ ka fagalen an bɛna s'a tɔ ma ɲɛfɛ ni ala sɔnna ala k'an dɛmɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma